Ayan, next game. Boss, hindi ka naglaro. Asa na ba si Juan? Next game. Talo. Magtago ka, pre! Magtago ka! Next game. Green team versus white team. Ayun, may mga uniforms na. Ganda yung uniform ng white team. Tsaka sa green team. Ganda oh. Boss, ganda ng uniform ninyo ah. Ayos, ayos. Gandi oh. Walang uniform yung isa. Nauli ka, boss. Ganda sa ano oh. Ganda ng design. Bay, apil mo gana. Tsada kayo. Kaway color oh. Kayo nag-design yan, Dol? Kayo yung design yan? Opo, sila po nag-design. Ganda no? Ganda ng kulay. Panalo yung design, boss. Panalo yung design. Ikaw gumawa, di ba? Oo, ako yan. Ganda. Mas maganda yung Jeddah Dux. Tapos Jeddah yung Dux? sa atin. Kayo nag-design dyan. Yung Jeddah Dux. Dito ako nakita ko yun. Yung kulay blue. Yung blue. Ganda nun. Ganda nun. Para siyang may pagka-Charlotte Hornets na Oo, yun. na kulay, no? Simple. Oo. Ayan. Talaga. Ayan. Green team versus white team. Hindi pa to nakakapanalo yung yung white team ito. Ito yung yung white team, taga mga tropang Obhur, mga kaibigan natin diyan sa Obhur, mga tropang Obhur. Dito naman mga taga Caladiya talaga to. Mga solid na mga taga Caladiya. All right. Yan. Ball game. Saga to Nunag. Foul counted agad. Foul counted. Nunag 2 points. One point, wala pala yun. Hindi pala yun pasok yung isa. Sorry. First free throw pasok. Second free throw. Yeah. Alright. 2 out of 2. Perfect. Sanusay. Pasa kay Pidok. Pidok pasa kay Pascua. Hindi na magaw ni Gonzaga. Naroon. Jumper. Wala. Rebound ni Nunag. Naroon. Panhusay. Jumper. Wala pa rin. Nanagaw ni number 20. Pasa kay Gonzaga. Nunag. Foul counted. Nunag lahat yung gumagawa ngayon. Nunag 2 points. Bonus free throw. Bonus shot. Wala. Rebound ni Pascua. Panusay, Pascua, jumper, wala. Rebound number 11. Ang ganda ng pass. Terapas. Galing. Score 6-0 na. Lamang yung mga tropang Obhur. White team. Pidok. Wala. Rebound ni Gonzaga. Ayan. 2 points Gonzaga. Araw. Pasa kay Naron.
Naroon. Bakante si Araw. Counted. Basket count 3 points. Plus free throw. Wala yan. 1 point Araw. Kaya naman to, bay? Ano to? Technical? Ah, okay. Patay lamok. Patay lamok. Saga wala. Ano yun kanina, technical na pag may clapping clapping na ano nangyari habang ina-attempt mong i-contest yung ano yung tira. Ano yun? Technical. Automatic yung technical. Tawag ng referee. Yung referee natin, oh. Bap yan galing. Ang ganda ng pasa. Nunag. Araw. Wala. Roales. Foul. Number 14, Pidok. Foul. Second foul, Pidok. 3 running fouls. Green team. Yan, Gonzaga. Last 10 minutes and 20 seconds. Leme. Redondo Rosales. Roales. Roales wala. Naron. Araw. Ah, nice pass. Last 9 minutes and 15 seconds for the first half. 15 seconds shot left. Gonzaga. Pidok. Naagaw ni Parcon. Parcon pass to Nunag. Nunag. Wala. Riba ni Roales. 3 seconds. Nunag. Last 9 minutes and 20 seconds for the first half. Running score, we have 10. Foul. By pushing foul. 10 second personal foul. Free throw ni Pidok. Wala. Si Jan yung Jan. 8 minutes and 45 seconds for the first half. Box lang. Tulak, hawak. Riba ni Parcon. Gonzaga, wala. Tanusay. Wallace to Gonzaga. 3, wala. Pa rin. Roales. Wala.
Out. Timeout green team. 7 minutes and 33 seconds. Uli na mo? Hindi na. Baron. Wala. Baron pa rin. Hindi ba ang lim eh. Ano? Ika na? Alap. Oo nga eh. Ang dami. Gilang, okay lang yan. Bawi na lang sunod. May teka na pa. Naano ka na. May bago pa. Okay lang yan. Magno jumper. Wala. Counted. Biduya, number 21. Foul counted. Score 8-16. 1 point ni Biduya. Point ni Biduya. Ano lang pala yun. Hindi pala yun counted. Gonzaga for 3. Wala. Rebound. Bola ng green team. Score. Score 16-10. Mangkaw. Sabi ano, rebound ni Roales. Sa kay Nunag. 5 minutes. Lime. Kuha pa rin Lime. Wala. Magno pass to Mangkaw. 2 points. Mangkaw, number 15. 2 points. Gonzaga, foul.